Hello. Say good evening. Say good evening. Say good evening. Say good evening to your viewers. Sige na. Say good evening. Ina guys. Mag-ehersisyo mi karong gabi guys. Opo. Mag-ehersisyo mi karong gabi mga palangga kay busog kay mi ni Papi guys. And then magpahilis-hilis mi pagkaon namo guys. So good evening everyone. Yan mag-ehersisyo mi karon ni Papi. Samahan po ninyo kami guys. Good evening, good evening. Ayan. Shout out everyone. Samahan niyo po kami mag-ehersisyo ngayon ni Papi. Ngayong gabi. So January 26, 2026 ngayong gabi guys. Mag-ehersisyo mi ni Papi. Say good night nak. Say good evening to your viewers. Kiss mama. Say good night. Say good evening. Magsayaw tanak. Say itong sayawon anak. Ha? Say itong sayawon anak. Magsayaw, magsayaw ang bibing Papi. Magsayaw, magsayaw ang bibi Papi. Magsayaw ang bibi Papi. Magsayaw mi og cha-cha. Magsayaw, magsayaw kami og cha-cha. Magsayaw, magsayaw kami og cha-cha. Ni Papi nga pinangga, kay grabe gyud kapangga. Kapangga ni mama, pinanggang mama. Kapangga, kapangga ni Mama Lisa, kay paraygon nga bata, kay paraygon na Papi. Paraygon, paraygon ni Mama Lisa. Paraygon, paraygon ni Mama Lisa. Ang Papi nga pinangga, pinangga man ni Ma'am. Tarumpot? Pinangga ni Mama Lisa. Kay pinangga, pinangga ni Mama Lisa. Ang bibi nga pinangga, kay paraygon ni Mama. Paraygon, paraygon ni Mama Lisa. Paraygon, paraygon ni Mama Lisa. Kay paraygon nga bata, kang Mama Lisa na. Paraygon, paraygon ni Mama Lisa. Paraygon, paraygon ni Mama Lisa. Si Papi na pinangga, paraygon man nga bata. Paraygon, paraygon ni Mama Lisa. Paraygon, paraygon ni Mama Lisa. Kay paraygon na Papi. Pinangga. Say bye-bye to your viewers. Na guys, tapos na po kaming nag-ehersisyo ngayong gabi. Good night. Good evening everyone. Love you guys. Happy Monday. Have a peaceful night to all of us.